OVH est une entreprise spécialisée dans l'hébergement. Installée en France, elle occupe une place assez importante en Europe et en Afrique, notamment à Madagascar. L'incendie qui a frappé une partie de ses locaux à Strasbourg a semé un vent de panique en France et en Europe évidemment, mais aussi sur la grande île. Eto Madagasikara no izy nahalarana voalohany amin'ny fantatry ny olona mahatonga an'izany tsika akaiky amin'ny frantsay ny mpanjifa ny internet eto dia frantsay sy malagasy ny betsaka dia antony anankiray koa moramora ny sara raha tonga tombanana mety angambany any amin'ny 700 isan-jato hatrany amin'ny 800 isan-jato ny mpampiasa ny hébergement internet eto no mety ho mampiasa ny fotodrafitrasany OVH. Très peu d'utilisateurs à Madagascar utilisent le système cloud étant donné qu'il coûte un peu plus cher. Le cloud permet de stocker des données sur des serveurs différents. Les données perdues sur un support peuvent être retrouvées sur un autre en pratique. Dans la réalité, il y a des surprises auxquelles les usagers ne se sont pas préparés. Azavaina kely aloha zany le cloud, ny atao hoe cloud ny hébergement izay données an'ilay olona tsy mipetraka anaty ordinateur anankiray, tsy anaty disque dur anankiray, fa mety miparitaka amina ordinateur maromaro. Indray misy redondance izany hoe sady hita ato amin'ity ordinateur ity ny hitany amin'ny hafa koa le données anankiray ihany. Raha ny théorique zany ny cloud dia rehefa may ny machine anankiray dia mbola mitohy mandeha ihany ny service. Tsy tena izay nefa izy rehefa tena zava-misy marina fa indraindray eo amin'ilay service may no tena fototra iaingany dia mbola misy procédure mibasculer anazy any amin'ny hafa zay hoe tsy tapaka dia mety misy ihany fahatapahana. Tsara marinina fa ny orinasa lehibe sy matotra sahala amin'ny OVH dia tsy maintsy manana backup. Izany hoe ankoatran'izay data center misy ny données ny olona dia efa vonona izy na metraka backup any amin'ny toerana hafa. La garantie que les données des usagers d'OVH Cloud soient conservées dépend surtout de la fréquence du backup et de la qualité du serveur. Ny données very misy lalany roa zany ny anazavana le données very. Raha ohatra zany ianao hoe mivarotra zavatra ianao dia ampidirinao anaty sitanao ny facture sy ny données an'ny client-nao. Dikan'izay ny données anao zany raha nivarotra ianao androany tamin'ny 7 maraina dia ao anatin'ilay serveur zay dia raha may izy tamin'ny 7 sasany dia may tao iny données anao iny. Dia raha iny tsy miverina intsony ny données tao anatin'ilay serveur fa le backup ny resahako no alain'ny OVH mba haverina. Io backup io tsy fantatry hoe tamin'ny oviana no natao satria tsy voatery hoe eo zany dia mandeha ny backup. Fa misy ny backup hoe isam-bolana, misy isan-kerinandro, misy isan'andro. Dia arakarak'izay données very voalohany zany aloha dia tena misy ny hoe izay tao anatin'ny tao aorian'ny backup farany izay nataony OVH dia very. Y aura-t-il donc des possibilités que les données soient complètement perdues? Fa ny tena olana ho an'ny mpanjifa dia hoe very tanteraka tsy misy ao intsony mihitsy ny données rehetrarehetra. Misy possibilité ihany zay, misy possibilité kely ihany zay ho an'ny mpanjifa vitsivitsy. Ho an'ny cloud izy raha misy olana hafa zany mety nahazo an'ilay backup tany satria tsy ferana mety nisy olana koa ny fandehan'ny backup tsy voara-maso amin'ilay lazaika hoe be da be ny mpanjifa ny OVH dia mety tsy tafiditra ao anatin'ilay vita backup ny données an'ilay mpanjifa. Indraindray ny backup koa amin'ny maha backup anazy tsy voatery serveur tena faran'izay tsara sy azo antoka no ampiasaina amin'iny dia maty ihany le backup koa maty. Ka vitsiana zany hoe sady maty mirehitra ny tato amin'ilay tena ampiasaina nefa tsy azo nampiasaina koa ny backup fa zavatra mety hisy izay. Dia iverenako ilay tolotra ny OVH teo hoe manana OVH cloud izy dia mety misy koa ny serveur virtuel dia mety misy hébergement mutualisé. Ho an'ny mutualisé zany le ianao mihitsy mandeha mividy an'ilay sitanao ao amin'ny OVH mahazo an'ilay cpanel izerenan'ny site. Amin'iny amin'ny maha hoe OVH no mivantana an'ilay izy dia nataony OVH ara-dalàna tsara zany backup-nao dia amin'ny fotoana iny mikely ny chance hoe very le données-nao fa tsy maintsy misy backup any azo ny alaina. Backup tsy mety misy an'ilay tarakely andro. Le serveur virtuel misy ny offre zay tsy misy backup iny. Ny antony dia satria indraindray le olona mividy an'ilay serveur virtuel mihitsy no manao ny backup-ny. Dia misy zany ohatran'ny hoe satria iny zany serveur anankiray dia ianao mihitsy no mitantana anazy ohatran'ny hoe manana ordinateur mipetraka any amin'ny OVH ianao amin'iny. Dia raha ao anatin'iny ny tratra ao anatin'ilay may
de possible very daholo ny contenu de indray le olona tompon'le le vide le serveur ny tompony ndraiky tsy ny backup amin'izay de mety ho very raha tsy nanao backup izy. La perte d'une entreprise, que ce soit financière ou technique, dépend donc de la valeur des données perdues. Normalement, la remise en état d'un serveur après un incendie dure entre 2 à 3 heures, mais comme OVH dispose de plus de 300 000 clients, cette action peut durer des jours. C'est pourquoi le calme est la meilleure manière d'agir dans ce genre de situation.